जाऊँ राजू जो खाइबा बड़ कष्ट बुझा नहीं हम देखती देख देख मास्टर तो बुझा नहीं वीडियो अपलोड करूँगी टावर पाऊना 5G पाऊना तो गोटे पिठा का आरिसा पिठा आम घरे मो स्त्री कर ये कर दौन खाई टे धक्का ऐसे लोक हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा कर समस्त भल थे आज हम जाऊँ राजू बिजू भाई पाक ब्लॉग बनवाई फास्ट टाइम जाऊँ देखा करने देखा जाऊ कौन हो राजू बिजू भाई बहुत दिन पर कॉल करते भाई आस आम घर को देखा करवा आम बहुत चेष्टा कर बहुत माने लगे कॉल जे भाई केमती कौन अच्छ आम टे तुम देखा करूँ आज भाई कॉल करते अच्छा घरे देखा चलन देखा करिया भाई को आज आम चलुँ कौट जाऊँ राजू बिजू भाई घर को है सहित आज गोटे वीडियो करूँ बहुत दिन पर देखाला भाई केमती कौन अच्छी आ भाई के पास जाऊँ ये मो सांग दया कौन अच्छी सो फाइनली हमें वर्तमान देखा को जाऊँ चट्टाण तो आम से जाऊँ तो आपण मैंने गाड़ी नहीं आस फाइनाल भाई सहित देखा आज चलचु मुझे भुवनेश्वर हाँ मुझे आसि बोलू तुम देखा करी ना मुझे काली पलैबी तो एपट आस के जावाई मुझे पोखरी अच्छी दुकान अच्छी सेपट रही गली तो ये कौन किसी कह कि तू सी आसला भाई को पहुंची गलु सी भावुँ कला भाई पाखे पहुँची पारि कि ना कौन आज मिल कि नहीं घर जापर सी कन्फ्यूजन मैंने हाँ आड्रेस देते मिल एपटे घर जो कहते जो वीडियो जे तैयारी कर कहते नहीं कम आरंभ गल जाऊ जाइए आसছে सब बड़ा है परिचय भी जोड़ी पड़ते हैं राजू की बिजू की मु कंफ्यूजन हो राजू की बिजू की मु कंफ्यूजन मु राजू तुम राजू भाई बिजू हां यही राजू बड़ अरे देवा ये गड़बड़ है ये बड़ो यही राजू यही है बिजू साना यही साना ओहो आयो रे मां थौ ये टिकट नहीं जरूर 22 किलो
ମୁଁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ମାଉସୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଗଲେ ଦେଖା ହେବ ମାଉସୀ ସହିତ ଆଉ। ଘର କେଇଠି ଗো? ମୋ ଘର ହେଉଛି କଷାଫଳ। ଏଇଠି ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଗଲେ ଦେଖା ହେବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। କୋଉଠି ଗଲେ? ଓହୋ ନା ନା ମୁଁ କଷାଫଳରୁ ଆସିଛି। କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖାଯାଏ କଷାଫଳ ବାରୁଣୀ ହଉଛି ସେଇ ବାରୁଣୀ ପାଖରେ ଆମ ଘର। କାଁ ଘର କହିଲେ? ବେହେରା ହାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା। ହଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ନା ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ। ଓହୋ ଶୁଣିପାର ହଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ। ସେ ବାର୍ନି ଏପଟର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇ ଦରିଆ ବାଲିଆଡିଆ ସେଇଠି। ଆମେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଗୌରୀପଦ ମଣ୍ଡଳ। ମଣ୍ଡଳ ଘର ବି ହଁ ହଁ ସେ ତାଙ୍କରି ଇଏ ହଁ। এই মন্ডল মানে এই কটি মামা মোর শ্বশুর ঘর তাঙ্করি ঘর না না সে তো পাত্র ঘর তো মামু মাই বাপ ঘর যে সে তো পাত্র ঘর কিসে পাত্র তো মাই বাপ না ঘর ପାତ୍ର କଣ କହିଲେ ପାତ୍ର ତ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଲାଗି ଆଗରେ ନା। ପାତ୍ର ଘର ତା କଟି ମାମୁ ବାହା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କରି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଉଞ୍ଚାଟା ଦଉଡ଼ି ସେଇଠି ବା ତାଙ୍କ ଘର। ହଁ ସେମାନେ ଆମେ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପୁରା କଳ କୁଇ ହଁ 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 ସେଇଠି କଳ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘର। ଓହୋ ସେଇ କଳରୁ ସିଧା ଗଲେ ବାଲିଆଡିଆର ମୋ ମାମୁ ଘର। ଓହୋ ଆଉ ସମସ୍ତ ରିଲେଟିଭ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇଆଡେ କିସ। ସେ ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାମନ୍ତ ନିତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ କୁହେ ନା ହଁ 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 ସାମନ୍ତ ମୋ ମାମୁ ଶଳା। ଓହୋ ହୋ ହଁ ହଁ ସିଏ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଏପଟରୁ ଆମ ଘର ପାଖରୁ। ହଁ ହଁ ତଳରା ବୁଝିଆ ସେଟା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ହେଇଥିବ ଆମ ସେପଟେ ଯୋଉ ମାମୁ ଛୁଆ ମାନେ ମାମୁ ହବ ସେମାନେ। ଆମ ଘର ସେଇଟା ଆମ ଘର ହଉଛି ତରଟା ବଧିଆ। ହଁ ନା ହଁ ଆମ ମାମୁ ଘର ବି ତ ତଳରା ବୁଝିଆ। ତରଟା ବଧିଆରେ ମୋ ମହାନ୍ତି ନିତାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ତା ତିନି ଭାଇ ହଁ ହଁ ସେ ମାନେ ମୋ ମାମୁ ଛୁଆ। ହଁ ନା ଏଇ ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ କରିନି ନା। ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରୁହେନି ନା ଗାଁରେ ମୁଁ ରହିଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଏତେ ଗାଁ ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ ନାହିଁ ଆସିଲେ ଛୁଟିରେ ଆସେ ଯାହା ଆଜି ତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲ କି ଆଉ କିଏ ଦେଖା ଏମିତି ଯାହା ବୁଲାବୁଲି। ନା ସେଦିନ ଡଗରାରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲା ବାଲିଆପାଳୁ କି ଏତେ ହଁ ଲୋକେସନ ଯଦି ଥରେ ବାଇରେ ପକେଇଦେଲେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାଇଁ। ସେଟା ଆମେ ଧର ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଇନି ମୁଁ ଶନିବାର ନା ତାରିଖ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ନାଇକୁଡି ଅଛି ଲୋକେସନ ଅଛି ନାଇକୁଡି କିଛି ଓହୋ ନାଇକରି ମାନେ ଆସିବୁ ନା। ସେଦିନ ଆସିଥିଲା 300 ଆଉ ଏଠିରୁ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ଏପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭ ଯୋଉ ଆମର ସେଇ ସାର୍ଥବିନ୍ଧାରେ ବସିବୁ ତ ହଁ 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 ତମେ ସେପଟେ ଯାଉନା କଣ ମୁଁ ତାପରେ ସେପଟେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନା ସେମାନେ ପାଖରେ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କହିଥିଲି ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗଲି ଯିବି ତମ ପାଖକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ମୁଁ ନା ଏକାଥରେ ଯିବା ଗାଡି ନେଇକି ଦେଖିବା ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଗାଡି ନେଇକି କଣ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖା ହବ ନ ଦେଖା ହବ ଦେଖିବା ସେଟା ପର କଥା ଯିବା ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ୍ରେସ ମୁଁ ପଚାରି ସେଇଠି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ ସେ ମାଉସୀ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜୁ ବିଜୁ ଘରଟା କୋଉଠି ଜାଣିପାରିବି କହିଲେ ହଁ ଆଗକୁ ଚାଲ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କିଛି ଲୋକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ବି ସେମାନେ କହିବେ ଅପୋଜିସନ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଘରକୁ ଯିବା କାହିଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଦି ଜଣ 3 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜୁ ବିଜୁ ଘର କୋଉଟା କି କେନ ଯିବ କିସ ପାଇଁ ଯିବ ତାଙ୍କର କିସ ହଉଛି ଦୁନିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓହୋ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କେହି ନୁହେଁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିରେ ବି ଝିଅ ମାନେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବେନି ସେଇଟା ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଡେଭଲପ ଅଛି ସେଇ ଲେଭେଲ ମୁଁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବି ଯିବି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ଭଲ କରିକି କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ନେଇ ଭିଡିଓ କରୁଛି କାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ବାହା ହେଇନି ଝିଅ ନେଇ ଭିଡିଓ କରୁଛି ସମାଜ ଅବଭିୟସଲି କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛି ସେଇ କଣ ଯେ ତୁମ ପରି ଛୁଆ ମାନେ ସେମାନେ କହିବନି ବୁଢା ବୁଢୀ କହିବେ ମାନେ କରିଥିବ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଭିଡିଓ କରିଥିବ ଭାବେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଇନକମ ହଉଛି ତ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି କିଏ କଣ କହୁଛି ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ତମେ କଣ କହୁଛ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ହେଲା ତମେ ଜାଣି ତମେ ଠିକ ଅଛ ମାନେ ଦୁନିଆ ଠିକ ତୁମ ବିରି ସାଙ୍ଗସାଥି କହିବନି ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ କହିବ ହଁ ଯୋଉ ସେମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସେଟା ପାପ ସେଟା ହଁ ତମେ ନେଇକି ବୁଲିବା ନା ତମେ ଯେଟା ନିଜେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଠିକ ବାସ
बट आम जनरेशन केबे सेटा फील करिवेनी हाँ आम जनरेशन केबे हां ठीक अछि भाई करछन सेटा कोन अछि ये जीव जारपुर जीव कइसे तुम नहीं जाली मुली चलो कि मो सांग मस्त प्रस्तुति करथले से टाइम रे 16 मसे 17 मसे तो मु चल जिबा से कला कोडी मु राजू से बोला तार कला फास्ट वीडियो करन को देखा हबो न हो मु चल देखा हबो आ भाई अछन देखा हबो ना की भल लागे गले समस्त रेस्पेक्ट करे खाली ए हमर भांगा घर देखि कि बसुनी से माने के एक्टर विषय केते मनुष्य मात्र किछि नो केते को मुतर के जीवो ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଭାଇ ସେ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନା फायरमैन ना दुदम से आलो भाई काल ना पर दिन फोन करथलानी से छुआटा सब फोन करे जे मां खाइबा बड़ कष्ट भुजा नहीं हां देखते ए जो जे मां को भुजा नहीं यार जानो की हमर बालेश्वर लोक भुजा खाइबो भुजा राती बेले मु तो ऑफिस को नहीं जाई भुजा सब देखन समस्त गोटे सिंगड़ा की बिस्कुट चाहा ट्रेनिंग पड़ से मगाई मेळुनी कहू ना ना मु घर नहीं जाय ये कर देती छुट्टी कर देती पूरा हां काट देती मु घर को आछी बोली माने मचे देह खराब हिरो तो घर को स्टूडियो अछि नने गले काटी की ऑफिस जे पड़ी एमती आइयो ऑफिस कॉल कर दो खाइबा बड़ कष्ट किछु माने जे आमी जे स्टाइल में हां गरु मछली उठिनी खाउ से काट କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ बस चलची ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଦୋଷ ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାୱାର ପାଉନାହିଁ 5G ପାଉନାହିଁ ତ ଏଠି ସେ ବହୁତ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରର ଟିକେ ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଟାୱାର ପାଇ ସେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଠୁ ମିନିମମ୍ 800 ମିଟର କି ପାଖାପାଖି ହେବ କି 1000 ମିଟର कि दुसु नथबो मु जूम कर देखौछि सो एटा होछि धान चाष होइछि तांकर घर आगरे एटा तांकर घर ये होचंती भाई नाडा बिजू बिजू तांको बड़ भाई सेठी हमें देखिले ये होछि तांको सानो भाई ना तुम बड़ ना ना मु सानो तो फाइनली आगो को देखिया आराम से उठियो हां सो फाइनली बर्तन खरा बाहरलानी तो आम जीवु आ किसी समय पर पलैबू तो कौन है आम भ्यूज मान गोटे बाई कही दियो बाई ठीक अच्छे चलू गवर्नमेंट थ्रू आसे क्वार्टर में 5000 की 4000 आगे कम थिला अबे सी आइछि ताप में किछि नेबे सब ये साले रेती आसी आसीओ तो एक्स्ट्रा नेबे किछि अलगा से गवर्नमेंट थ्रू आछि किंतु आगुर थिला 1500 एबे एठी बढ़ी आइछि क्वार्टर चार्ज कैमरा तो भलो आसुनी एटा एडिटिंग में कट करे ना ना तळे वो फोन केमते सिस्टम एटा पा Realme 8s 5G आ बहुत दिन पर भाई को बाखु आस्तलु भाई देखाले फाइनली आ भाई हम वीडियो पे किछ कहै जाऊ तो भाई आम लोकल भाई आम कसा फड़ आसले आम काली जाइले कसा पड़ेला तो काली मते कहितले मु पळे शांति हला त बाखु अब एते बाटा आसिनु हंती किंतु भलो हला देखाला घर मोर मने नथला हला तो भाई जे हम लोकल आछन तो समस्त वीडियो देखुछन टिके माने सपोर्ट करंतु भाई एक्चुअली माने जॉब करछन ता भीतर टाइम काढी के माने YouTube करछन तो से वही माने हमर मन के इच्छा अछि जे जे सोशल मीडिया के रिचमेंट करिया पई तो से समस्त सपोर्ट कर देंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करके टे भाई के माने मन गुटी आउरी माने मोटिवेशन देंतु आ नेक्स्ट टाइम आसले भाई तुम घर को आसी निहत हला आउ तुम ये कहो तुम जो बेबी को देखाई पालन तुम बेबी को सहित से आसने देखाई हन से केबे कम आसंती बोधे से जो माने गुटे दिन आसे गुटे दिन टे चारटा पांचटा वीडियो हुए ओहो एक थरे लोक मान देखंती जे से 4 दिन 5 दिन अछि कि हां लागे जाबे जे शूट को रखे दियो गुटे दिन आसे 5 6टा वीडियो शूट हे गला परे ताको अपलोड करंती रे भलो एटा भाई चल जाऊ छु नेक्स्ट टाइम आसे देखा भाई तुम से तो बुझी पड़े देख तो फाइनली भाई आम बर्तमान रिटर्न करी आसबू भाई को घर जो बहुत कष्ट जाइलु घरे जो परिस्थिति आम देखलु आ तो देखिले भाई देखो गाड़ी